अथ चतुर्दशोऽध्यायः। कृतिका नक्षत्रस्य तृतीयचरणम्। शिव उवाच तृतीयं तस्य वै देवी चरणं वदत शृणु। कान्यकुब्जकुले कश्चिन् नगरे सूर्यसंज्ञके उद्योतशर्मा विख्यातः तस्य स्त्री गिरिजाभवत्। वेदपाठरतो नित्यं दारिद्र्येणैव पीडितः। कर्कशा भामिनी तस्य निष्ठुर वदति स्मृता। एकदा सूर्यग्रहणे तैलकारस्तदागतः। गङ्गामध्ये ततो दानं तस्मै विप्राय वै शिवे। प्रददौ लक्षसंख्यां वै स्वर्णमुद्रां तु दक्षिणां। प्रतिगृह्य ततो दानं गृहं गत्वा द्विजस्तदा। व्ययं करोति स्म तदा भार्या पुत्रेण चैव हि। वेदपाठं ततस्त्यक्त्वा प्रत्यहं ससुखं शिवे। मरणं वृद्धसमये गृहे शय्योपरि स्थिते। स्वर्णमध्ये च दानं वै न दत्तं गिरिनन्दिनी। स गतो नरके घोरे यमराजेन प्रेरितः। भुङ्क्ते नरकजं दुःखं स्त्रीपुत्रेण च संयुतः। युगमेकं वरारोहे प्रेतत्वं काकतां ततः। ततः शृगालयोनिं च मानुषत्वं ततो गतः। पूर्वजन्म कृतं कर्म इह लोके प्रभुज्यते। पाठयामास वै वेदान् ब्राह्मणेभ्यो वरानने। तत्सञ्चितफला देवी महदैश्वर्यमाप्नुयात्। भार्यामृता ततः पुत्रो द्वितीया च विवाहिता। शरीरे बहवो रोगाः सुखं तस्य न जायते। वृद्धे सति वरारोहे पुत्रः शत्रुर्भवेदिति। मृतवत्स्या भवेन्नारी पूर्वजन्म विपाकतः। तस्य पुण्यमहं वक्ष्ये यतो रोगो निवर्तते। पुनः पुत्रो भवेदेवी कन्यका नैव जायते। जातवेदादिमन्त्रेण जपं वै कारयेद्बुधः। लक्षत्रयं प्रयत्नेन ततो होमं तिलादिभिः। चतुरस्रे शुभे कुण्डे हरिवंशं श्रवणं ततः। भूदानं विधिवत् कुर्यात् शय्यां पात्राय दापयेत्। एवं कृतेन सन्देहो रोगनाशो भविष्यति। पुत्रश्च जायते देवी नात्र कार्या विचारणा। इति चतुर्दशोऽध्यायः।